باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ملتے پڑھو چا ٹھٹھر کے پڑھو چا حضور دی ذات درود و سلام کے تحفے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ میرے ابا حضور ابتدائے اشعار فرد ہیں کہ جنت مقام ہوگا جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا صلی علی محمد میں جری آیت مبارکہ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو تاج دیتے تھے کتنا دیتے دیکھو وفادار دسا لگا اور سب تو پہلے جس ویلے ہر اہل ایمان نماز پڑھ دے نماز تے نماز دے وچ سورۃ فاتحہ پڑھ دے آدھے الحمدللہ رب العالمین آدھے الحمدللہ رب العالمین اتھا اللہ تبارک و تعالی فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں عالمین دا رب تو عالمین دا محمد ہے اس واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین والملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جڑی گال کی تھی تو وہ نے سنائی اللہ شوق ہے کہ آپ فرمینن مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جا تیرا یا رسول اللہ سمجھ آئیے پیارے آقا کا اعلان کی کہ یا رسول اللہ اسلام کرے نہ کسی یا رسول اللہ اپنا ہر زمانے تو افضل ایسی یا رسول اللہ ہر زمانے دے اندر تیرے چرچے راسن اور اسلام زندہ باد اسی اسلام والے بھی زندہ باد اسی اس واسطے ترجمانی کر کے دسا چھڑے اے زمانہ اے محبتہ عشق رسول حضور کا بکا راسی اس واسطے دوسرا اشارہ میرے برادر بھی پڑھتے رہ گئے اور زیر صدارت بھی کرنے پر سجادہ رشید سجادہ والا نشان بھائی غلام حسن صاحب اور سادہ مارت ناز صاحبزادہ والا نشان سادہ ناز احمد رضا صدیقی اور قاری محمد شریف دیگر برادران اہل علاقہ جتنے بھی رل مل کے حضور دی ولادت دی خوشی دے اندر غلام بن کے آئے کھڑے ہیں جنہیں غلام بن کے آئے کھڑے انہیں ہاتھ جا کے کوئی یا رسول اللہ ہاتھ جا کے آکھو نا یا رسول اللہ کہ میں بھی حضور دی غلام دیگار سناوا لگا حضور دا غلام ایک آل جائے لکھئے چاہے قرآن بھی تفسیر لکھئے نہیں ہوتے مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہیں حدیث نقل کی دیئے حضور کا ایک آزاد کرتا غلام ہے انہیں نہ تو کوئی ہو رہا جائے حضور کو آزاد کرے پیارے آقا انہیں نام رکھے جہاں نام غلام دا حضور پاک رکھے اور جس میں نے پوچھ دے کہ آئے غلامہ تیرا نام کیا جہاں نام حضور رکھے اور نام دسے دے اپنے ماں پہ والا نام ہی نہیں دسے دا کون جو آرے انہیں نام ہے حضرت سفینہ حضور دا غلام آزاد کردہ نام ہے سفینہ سفینہ آدھنار بیچ دیڑے جس ویلے حضور دے غلام پروگرام پہ چلے نا اسلام کی خاطر چلے نا وہ حضور دے غلامہ کو آکھیا اگر کہہ کر وزن زیادہ ہے تو وہ بھی لے کو دیو جا میں ایک وزن بڑھا کے تو سارے دوستوں دا جیسے حتیٰ کہ میں حضور دے غلامہ دا جتنا تک بھی صرف جو تیرے کھڑ کو تیار ہاں کیونکہ اتنا آج کا دور تنا جتنا نماز پڑھن ویسوں جمعہ پڑھن ویسوں جنازہ پڑھن ویسوں جتنا چوری چاہ کے آسوں او حضور دے غلام جتنا غلامی واسطے چاہتے رہا ہن نہ حضور غلام رکھے اور نہ ہے سفینہ آدھن میرے کو حضور پاک کو ایک ملک کے اندر روانہ کیتے سمجھ آنی پی ہے جائے کو سمجھ آنی پی ہوا کہ سبحان اللہ ہاں اور حضور کا غلام ملک کے اندر جمع
दुश्मन के अंदर एक पैगाम वास्ते वेदा पे रस्ते के अंदर कैद थी गए रस्ते के अंदर जिस वेले कैद थे हजूर के गुलाम भी गाड़ी बना गया रस्ते के अंदर जिस वेले वो कैद थे काफिला कैद कर छुड़े अरसा दराज कैद किया रह गए कैद थी वक्त बाद जहल के अंदर वो खबर मिली है कि इस्लाम का काफिला पे गुजरते मुल्क रोम के विचों रोम की सरजमीन जो तू हजूर के गुलाम पे गुजरते ते अगर मौका ही भी आई हजरत सफीना ते तू भी जहल चो निकलवा जब यह गाल सुनिए हजरत सफीने जल्दी दे नाल कोशिश की है जहल दे विचों अल्लाह ताला आजादी दे दी है दौड़ना पे पर रास्ते का पता कोई नहीं वेंदे वेंदे रास्ते के अंदर जंगल आ गए वो असल रास्ता तो नहीं मिला जो रास्ता मिले वो जंगल का रास्ता मिले अचानक शेर आ गया कैसे आ गए अचानक शेर आ गए जब शेर आए तो शेर गरज मारिए गरज मार के अच्छे सी आज मेरे को निवाला मिल गए मैं निवाला खा गिरसा जल्दी जल्दी हजरत सफीना आ गई हजूर का गुलाम आ गए आए शेरा जैसे को पता कोई मैं हजूर का गुलाम हूं तो सारा ये अकीदा है हजूर को दरख्त जान दे हजूर को चंद जान दे हजूर को सूरज जान दे हजूर को कलकरा पहाड़ जान दे हजूर को इंसान का इंसान हैवान नहीं जान और जेरी गाल ज़बान हाल दे नाल शेर की दिए मैं वो गाल सुनाई दा पे गाल जिस वेले शेर दिखे कि इदा जे मैं हजूर का गुलाम और दे खैर होगी रही राजा दे मेरे अब्बा हुजूर पढ़ते होंगे खैर होगी रही राजा दे खैर होगी मिल के पड़ोचा सारे पड़ोचा हजूर के गुलाम निकाले हजूर का मौजे खैर होगी रही राजा दे खैर होगी रही राजा दे जे गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असल गुलाम ना दे खैर होगी रही राजा दे जे गुलाम रसूलुल्लाह दे ते असल गुलाम ना दे शेर के हजरत सफीना अगर तू हजूर का गुलाम है तो मैं भी हजूर का गुलाम सारा समाज मेरे ते लग जा हत्ता के तू काफिले ना जे तक नर लेसा ए तक पीछे वापस न लेसा वो शेर हो के इस्लाम वाला रास्ता बता ले आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।